Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o transakcijama Bitcoina, kako ih možete pratiti i to uz pomoć alata, odnosno aplikacije koja se zove Mempool Space. Ona dolazi kao desktop aplikacija i kao mobilna aplikacija. Evo, za početak ćete upisati ovu adresu gore u adres bar, mempool.space, i doći ćete na njihovu stranicu. Sa gornje strane ćete vidjeti blokove. Ovo su blokovi Bitcoina. S lijeve strane su oni koji se nalaze u takozvanom mempoolu. To je dio gdje stoje još neobrađeni blokovi koji se tek pune i tek trebaju biti obrađeni. A sa desne strane ove crte se nalaze obrađeni, odnosno gotovi blokovi. Svaki taj blok ima svoje ime i to se zove block height. Ne ime, nego broj. Block height znači kao visina tog bloka i vi sad njih tu možete scrollat skroz do početka, da sad scrollate, ne znam, svih 901.000, došli bi do prvog bloka. To je znači ovaj gornji dio. Evo, u svakom bloku imate neke oznake, znači ovo gore smo rekli da je broj bloka, onda ovdje vam je oznaka koliko je prosječna transakcija plaćena u tom bloku, izražena u satoshijima po virtualnom bajtu, i ovdje je range, znači od koliko do koliko su te transakcijske naknade iznosile. Znači neko je platio najmanje u ovom bloku 2 satoshija po virtualnom bajtu, a neko 301. Ukupno je unutra 0,04 bitcoina vrijednih transakcijskih naknada i tu je unutra u ovom bloku znači spremljeno 2864 transakcije. On je izmajnan prije 1 minutu. Ovo dolje je pool, znači oznaka rudara koji je to napravio. Vidite da su to većinom neki poolovi, znači pool je kad se više minera, više rudara udruži u zajednički pothvat, tako da imaju više šanse svi nešto dobiti. Jel? Kad idete sami rudariti, onda je to prilično su male šanse. No dobro, znači to su oznake koje stoje u ovom bloku. I sad tu dolje imate, ovdje vam piše koliko sad trenutno su transakcijske naknade. Vi možete platiti za svoju transakciju, naravno ovisi koliko je transakcija komplicirana, ali naknade su vam znači od $0.29, to su ta 2 satoshija po virtualnom bajtu, do high priority, znači do 3. Evo da, tu sad čak i nije neka velika razlika, to je znalo biti u zadnjih godinu, dvije, u nekim trenucima i puno više. Dakle, vi ćete platiti recimo $0.44 za svoju transakciju i to je, ako želite to prije da bude obrađena, onda znači da vam bude tu sa desne strane bloka, gdje vidite da je malo tamnije, znači da prva uđe u sljedeći blok, da bude negdje ovdje, onda ćete platiti veću ovu transakcijsku naknadu, možete platiti 5, na primjer, onda ćete biti sigurno izmajnani u ovom, odnosno onda ćete povećati vjerojatnost da budete baš u ovom bloku. Ako platite najmanju, onda vas možda ovi koji plaćaju više izguraju u ovaj ili onaj sljedeći. I onda ćete čekati, evo vidite, ovo će se obraditi za 10 minuta, ovo za 21, ovo za 31. Dakle, možete sa povećanjem svojih transakcijskih naknada, ako vam se žuri, možete staviti svoju transakciju da ima veću šansu da bude obrađena u prvom sljedećem bloku. Moram napomenuti da ove brojke, odnosno ova vremena, ovo za prethodno, to su točna, jer znamo da su izmajnani ti blokovi, a ovo tu što piše, to je samo procjena. Znači ovdje kaže da će za 10 minuta biti, pa ovdje kaže za 20, pa za 30. Oni uzimaju prosječno vrijeme majnanja koje treba da se blok obradi i da se stavi u blockchain. To prosječno vrijeme kod Bitcoina iznosi, evo tu dolje vidite, 10 minuta. Međutim, može se dogoditi i događa se u praksi da to možda nekad bude i 2 sata, nekad bude sat vremena, a nekad bude 3 minute. Znači, u prosjeku je 10 minuta, ali ne možete znati da će to biti 10 minuta, iako meni se dogodilo da sam x puta čekao da prođe transakcija i onda smo znali svi čekati po doslovno 2 sata. I tek onda prođe. Zato što rudari nisu našli hash od tog bloka i tako dalje, to je sad već neka druga priča. Uglavnom, događa se to u praksi, ali u pravilu, ako gledate kroz više blokova, onda se to događa za 10 minuta. Ovdje vidite taj difficulty adjustment, znači prosječno block time je 10 minuta, teži se uvijek da bude 10 minuta, a ovdje je sad 10,6 minuta, znači da bi trebalo malo
malo smanjiti taj difficulty tako da mineri mogu lakše majnati da dođu do tih ciljanih 10 minuta. Ako bi prošlo i taj difficulty adjustment će se dogoditi za 9 dana. Znači oni će za 9 dana gledati prosječno da li je blok bio 10 minuta ili malo više od 10 ili malo manje i onda će ga tu podesiti tako da ako je bio više, ako treba rudarima više od 10 minuta, onda će malo smanjiti tu težinu majnanja i obrnuto. Da bi postigli cilj da bude 10 minuta, jer to je neki zadani cilj. Ovdje dole imate, ovo vam prikazuje trenutno blok koji se radi. To je ovaj tu prvi koji dolazi na sljedeći i sad tu su unutra prikazane sve transakcije u tom bloku i ove kockice predstavljaju jednu transakciju. Međutim, ove velike kockice predstavljaju transakciju koja ima više, mora se obrađivati više podataka, a ovdje ove male su možda neke jednostavne, najjednostavnije. I sad vi na svaku od njih možete kliknuti, ajmo recimo kliknuti na ovu veliku i ona će vas odvesti na konkretnu tu transakciju. Ta transakcija ima svoj neki hash, njega možete tu kopirati i tražiti po hashu ovdje u tom blockchain, odnosno u mempool space-u. A vidite da vam je ovdje sad ovaj trokut se pojavio. Taj trokut vam određuje, pokazuje vam gdje otprilike u bloku se nalazi ta transakcija. Znači ona se sad tu nalazi negdje u ovoj desnoj trećini recimo i očekuje se da će ona biti obrađena u ovom bloku. Kad bi se sada dogodilo da puno ljudi šalje neke transakcije sa većom transakcijskom naknadom nego što je ovaj tu poslao, onda bi oni mogli izgurati tu transakciju u ovom bloku skroz do kraja ili čak možda u sljedeći ili čak možda u onaj tamo. Ali evo, obzirom da sad nije neka velika aktivnost na blockchainu, očekujemo da će ova tu transakcija biti obrađena da će biti obrađena u ovom bloku i da prvi sljedeći blok koji uđe u blockchain, da će ta transakcija biti unutra. Vi postoji mogućnost da ubrzate tu transakciju, ako vidite da vam je tu sporo, vidite ovo accelerate, to kliknete i tu možete poslati još nadoplatiti transakciju da vam se ubrza. Ovdje vidite kad je prvi put nastala ta transakcija, kad će biti procjena, kad će biti napravljena, kad će biti dovršena, tu su nekakve vrste tih adresa i tako dalje i ovdje imate fee koji je plaćen, vidite kod ove transakcije je plaćeno $106, to znači da ima jako puno bajtova unutra za obraditi, a vidite kako to izgleda. To znači da je sad ta transakcija, neko je poslao nešto, evo šta je neko poslao, znači neko je poslao 0,2 bitcoina s jedne adrese na drugu. Međutim, kako Bitcoin radi na tom UTXO varijanti, odnosno to je način na koji Bitcoin transakcije rade, on, ako nema čovjek na toj adresi točno u komadu 0.21, onda ih on skuplja sa svih njegovih adresa, ne bi li skupio tih 0.21 i poslao mu. Čovjek očito nije imao 0.21 u komadu ili više od toga pa da pošalje. Zamislite si da imate analogija kao da plaćate sa novčanicama, pa ako nešto košta 58 eura, a vi plaćate sa 100, onda ćete morati dati ili novčanicu od 100 pa vam ovi vrate, ili ćete morati, ako nemate novčanicu od 100, možda imate od 10, pa od 5, pa od 2, kovane i tako dalje, i onda ćete skupiti to sve i platit ćete tih 58. Isto tako je on tu skupljao te transakcije da bi platio. I sad, naravno, pošto tu ima jako puno toga za obraditi, jer svaku tu transakciju moraju rudari obraditi, potrošiti neku struju za to i vrijeme i tako dalje, i onda to moraju svaki put i neko mora platiti, odnosno ovaj koji šalje transakciju to mora platiti. I zato je on tu platio $106 za takvu jednu kompliciranu transakciju, ne bi li poslao 0.21 Bitcoin, jer je na svojoj adresi imao te umrvljene UTXO-ove, odnosno ko da je imao recimo novčanice u manjim apoenima nego što mu treba za plaćanje. To je naprosto način kako radi Bitcoin i kako se plaća, što je bitno različito od onoga kako radi Ethereum, što smo vidjeli u videu koji sam napravio o Etherscanu i o plaćanju na Ethereum ekosustavu i VM-u. Znači tamo se to drugačije radi, tamo je to sve direktno, pošalješ i to je to. Ovdje ima malo više komplikacija i dosta je nezgodno. Znači da se vratimo na ovaj tu dio, šta još tu piše, tu je koji su fijevi, kad su bili visoki fijevi, uglavnom koliko je memorije potrošeno i tako dalje.
ovdje je zgodan prikaz tih uživo tih transakcija i sad vi možete vidjeti, ne znam, ova tu će vjerojatno biti odmah sad obrađena. Ako šaljete vi neku transakciju, onda možete, vi ćete kad šaljete dobit ćete ovaj tu broj te transakcije i ako nekome nešto plaćate i onda možete otići evo ga, sad je prošao blok, evo pred nama, znači sad je završen ovaj blok i idemo u drugi, znači ove sve transakcije su ušle u ovaj blok. I vi sad idete, vi možete znači pretraživati po transakciji. Osim po transakcijama, vi možete pretraživati i pojedinu adresu, odnosno možete analizirati pojedinu adresu. Evo ovdje upišete adresu u tražilicu i on će vas odvesti na detalje te adrese, pa onda vidite ovdje da je balans, znači stanje te adrese je $562 ima trenutno u Bitcoinu, pending ništa, znači tu ništa se ne čeka da se bude obrađen, ima 2 transakcije. I sad svaku naravno od tih transakcija možete kliknuti. Evo recimo da kliknemo u ovoj transakciji, ona je obrađena u ovom zadnjem bloku, broj taj i taj. I u toj transakciji vidimo da je nešto išlo sa te adrese koju gledamo na ove dvije. I ovaj dio je vjerojatno fee ili je išlo, evo ovako, znači ovaj manji dio, tu piše da je fee, a ovdje je išao glavni dio i ovaj višak se vratio vjerojatno njemu na njegovu adresu. Znači on nije imao točno toliko koliko treba poslati, nego je imao malo više, on je trebao poslati ovoliko, a on je imao malo više. I onda mu se taj dio koji je imao viška vratio ponovo na jednu od njegovih adresa unutar njegovog voleta, koja nije ista ova, nego je neka druga. Uglavnom, ali je unutar njegovog voleta. Uglavnom, evo, to su detalji te transakcije i sad vidimo da ona ima jednu konfirmaciju, samo jedan blok je prošao od kad je ona poslana. Često neki platni procesori ili mjenjačnice ili ko već čeka da bude barem 3 ili 4 transakcije, odnosno da bude bar prođu 3 ili 4 bloka i da ima znači 3 ili 4 konfirmacije, ne bi li se ta transakcija smatrala validnom. Evo ga, ja mislim da sam pokrio ono glavno što se tiče Mempool Space-a kao jednog od možda najzgodnijih blockchain explorera za Bitcoin. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv i koristan, lijepo vas molim da se pretplatite na kanal i da lajkate, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!